lang siya, ma'am. Open ko. Picturean mo na ba ito, Cha? January, ano pong, seal? Anong SIM yan? Pwedeng smart, pwedeng good. Dual SIM naman. I mean, Ano anong klase? Pinakamaliit naman. Yung nano. Nano. Dual SIM. Pa-check na lang ako if may scratch or dent before natin i-open. Okay na po. Open ko na lang. Color. Gold. Samsung. Set up ko lang, mama. Skip ko na lang din yung mga pwedeng lagyan ng account like password, biometric, ma'am. Kung gusto naman niya lagyan, ma'am, settings lang naman yan. Check ko na lang, ma'am, camera, speaker, charging. Yun. Ma'am, working naman po yung charging. Check ko na lang din